Hi everybody! Hello, what's up, man? Haha. Hi, Kian and kay Villa. Is it Villa or Villa? Hi, Lang. Shout out kay Lang. Hi, good evening, Marjun Bagaladon. AGC Motovlog. Hi. Hi, everybody. What's up, everybody? Maayong gabi, Iday. Maayong gabi, Iday. Hi, Art. Jo Art. Alaw, balu. Alaw, balu. Alaw, balu. Send stars. Cherries. John Mark Wenceslao. Shout out. Hi, Mang Laon din ho. From Myanmar. Sana send stars, everybody. Everybody, what's up? Shout out kay Kian Maghanoy Dumula. From Pagadian. Hi, everybody. Gang Gabrino. Shout out kay Carl Edward. Yes, yes, yes. Hi, good evening. Mahal na kita sa paraan na ko lang ang patutuya. Cash out. Sa mukha sa cash out. Uy. Hi, mayong gabi, Ipoy. Watching from Rosario, Augusta del Sur, si John Hendricks. Hello. Thank you, Kian. Send stars, guys. Mayong gabi, ipod ni mo dual pa shoutout from Iligan City, si Archel. Hi, Archel. Shoutout ko idol, tika mo. Nino Paul, Saison. Shout out. Send stars, guys, as. James Taligig. Hello, James. Hello, James. Shout out from Boljun, Cebu. Hello. Vince. Hi, Vince. Shout out kay Vince. Vince. I need you. JM Pagapulan. Shout out kay Lori. Lori. Francis John. Hi, Francis John. Watching from Karkar, Cebu, si Ian Ski Torian.
Asa sa Barubo inyo dol? Sa Tambis. Sa Tambis. May gabi po dol. Shout out from Dumanjoy, Cebu. Si Marvin Villa Crucis. Kuya Kael. Hi Kuya Kael. And kay Matt. Magandang the Lords. RG Jesus. Bombale, bombale. Shout out po from Tamayong, Davao. Davao ba? Shout out kay James. Hi James. And kay Jim Yap. Do share guys. Do share. Do share sa live. Shout out kay Junjun Sonyo from Molave. And kay Emerson Martinez from Bicol. Emergency. Shout out. May gabi po doon. Shout out naman from Kiamba, Sarangay, si Napoleon, and kay Ronald Rosales, kay Jorans. Shout out. Suggest magkuan ka na pwede i-content ka na carry bells lang. Pwede na mag-shoutout akong page na Just TV Vlogs. Si Just TV Vlogs. Pag-follow naman guys as Samparo. Watching from New Bataan. Nakaato na ko di sa kuan sa Bambo Resort. Bambo ba? Lagi? Bambo. Resort ba? Bambo to siya. Earl Wine. Si John Henrix Rizabal. Jody, hi Jody. Do share guys, do share. TikTok na ito dul. Thank you sa pag-share, Junjun Saronyo. Thank you for sharing my live guys. Asa mo mga hodol? Nasa balay. Ryan G. Shout out from Pinamungajan, Cebu. Dong Smith. Shout out my lababas. Sabi ko sa lababas eh. Jarek de la Serena. Shout out kay Jarek. And kay Jigger Abenyo. Watching from Davao. Hello, Luz. Shout out from Kagwait. Uy, Kagwait sa Regal Sur. Space bar ba? Pero dapat ang space bar, no? Resort. Shout out kay Jay Alid from Panabo. I need you like water. Shout out kay Kyle Kent Summersville. Kyle Kent Summer. Shout out. Shout out for watching from Malaysia. What's that? Malaysia. Wow, Noel. Si Kino.
Thank you, Dudong and Tiro. Shout out Dol from, nabulol. Masbate. Yes, si Ronald. Kapangpangan. Si Dong Smith. Taga Mara magbukid ng kaw. Kaila ka dihag mga Sadicon family, like, at cha. Di ako nakapuyo sa share ko lang. Sa Maramag. Sa Sabiri Village. Sa Sabiri Village. Yes, nag-live po ako. Nimrod Ondoy. Shoutout Lods, Barubura. Uy, taga Barubura, manday ni siya. Shoutout Bull, Barubu, Javier lang po. Si Javier. Shoutout. Kailan dahil kag mga sadikon? Sadikon. Dahil sa Barubu. Sa Maramag. Bukidnon sa Subiri Village. Shoutout from Catalunya Grande, si John Michael. Sunstars, guys. Thank you, Burley Villarosa. Hi, babe. Babe. James. Hi, James and kay Junior. Angel, the light up. I talk world. Hi, Ronald Pabroa. Hello. Good evening, Mikey. And kay J. Ali from Carmen, Davao. Thank you, John Michael, sa paglantaw. Rafi. Hi, Rafi. Hi, Jomer! Baday kay TikTok? Uy. Ako'y TikTok, oy. May gabi idol, shoutout ko sa akong amigo, dol, si Gerald Silab. Hi, Jemar Chavez, and kay Rus and Kunor. From Salvador. Is it Gino or Gino? Gino or Siado? From Tagajensan. From Tagajensan. Tagajensan. Yes. Pop-up duel. Jamar Chavez from Pampanga. Naunsa na yung mga maka. Ha? Mano gina siya? Wala tayong mga bunga ka na. Mano naman gina siya. Walang ragoro na siya lip tint. Lip tint pa ha? I live that. Anong video? Okay na. Mamaki ta dul, mamaki tara. Unsa man ta manulo. Manulo ta. Shout out from Dumoy Toril. James Manalo. Shout out taga Alango Island, gagwapo o gwapa. Tsa! Oh, wow. TikTok. GC Loayon. Shout out Surigao City. Vlogger. Thank you.
Randy Canal. Is it Canal? Angelica Arroyo. Angelica Arroyo. Christian Lloyd. Shout out. Dol diri sa Carrascal, Surigao. Uy, sa Surigao lang. Verly Villarosa Giensa. Pagbuhat. Uy, grabe po na. Uy. Sarah Barra. Shout out. Victor Vindanelio. Uy, Malaysia. Jose Christopher. Uy, lisod food. Lintik na pag-ibig. Kevin Claro. Shoutout sa mga family Atido. Atido. Lintik. Ako pod from Gingoog City, si Janelle Ambungan. Ikaw pod ay, ikaw pod. Hi James. Shoutout kong Hans Velasquez. Yes. Top stars. Pamparapira. Kevin Clark, shout out. Dili sa Kawayan Negros. Paan lang daw ang ping. Sige, ingat. Verly Villarosa. May gabi ini mo ti. Ala, wabaliw po ti tiya. Sa mukha ay. Sa mukha ay. Ryan Fantas from Cagayan de Oro. Shout out. Pato, tuya. Iwan po na may tuto. Kay pato maduha. Naunsa man kayo. Efren Rojas and Tigino Salvacion. Hi. Hi guys. Marpusan. Kristan Kanyetri and kay Efren. From Mati din si Efren. Welcome James. Mark, hi Mark. Weird. Buyagid, buyagid. Julito Flores. Sherlyn Cha, shoutout kay Sherlyn and kay John Michael Morales, Jared Kef, team. Hi baby girl, good how? One, oh no. Magmamang garang 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Not bad. Shout out. Alex Amay. Yes, hi Alex. Agrabiha bidui. Anya, uy. Sinipitani ba? Jason Ramirez. Hi. Maayong gabi ipod.
Thank you, Jared. Mikoy. Hi, Mikoy. Madayaw gid ka na isip pag na-share out mo ko, ha? Ano isip? Madayaw gid ka na isip pag na-share out mo ko, ha? Hi, Alex Samay. Mark. Hi, Mark. Shout out ako may good diri nga si Marvin. Hi, Marvin. John Michael Morales. Hi. Hi, Nino Oga. Cherry Ann. Crush the eye. Crush the eye. Nga nagwapa di ay ang taga-sur. Siguro normal lang na siya. Uy. Hi, Chris Idol Vlog. Yes, shout out from San Antonio, Santa Maria, Davao Occidental. JR Chavez. Nag-echo naman na. Uy, nag-echo man yan, uy. Dili, uy. Mga nagid na akong mata. Nag-echo lagi yan. Chene all dog cute. Chene all di ay. Chene all. Uy, si EJ po daw nga in love daw kayo siya sa imuha. Sana all in love si kinsa si EJ. Sana all EJ. Hi, Jeffrey Ebona. J-Lord Lesira. Maayong gabi, idol. Pasyarat ko din lang Kuya Jongjong og Ate Kakay, Kring Kring, Yorika, Ezra, Sansan, diri sa Makanhan, Cagayan de Oro. Shout out. Jem Tuazan. Hi. Uy, si Tikaw Mangid. Hi, Tikaw. Baka naman. Ha? Baka naman. Charot lang. Si Tikaw Gid, how? Charot idol from Maramag Bukidnon. Hala, naman day taga Maramag to. Maramag Bukidnon. Nagkaon na kati. Ahuman na ay matik. Matik na na. Lesad pad mapas mo tayo re. Yan, sige kayo na. Marjun Mika, shout out. Maki Saison, hi. Bye, shout out kayo. Napas ko, agoy ka. Ano magpapas mo man na? Si Leo. Hindi magpapas mo. John Michael Morales. From Dipolog si Michael. Hindi mo po nabasa yung comment ko. Esadro Calumba? Nay kwarto si... Hindi man yan pera, oy. Hindi man yan pera. Gibunalan og shoutout si Janelle Lambating Ambungan.
What if? What if dili ka? What if ganahan pud ka hindi ka makayag? Hi. 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 Pam param pam pam. Hindi man ito kwarta. Mekante, Carlo, shut up. Hello, beautiful. Hello. Jose Astacan, ngayong gabi, watching from Zamboanga City, shout out. Hi, GRB. Paano po pala ma-promote sa pag-vlogs po at sa kamagkab? Promote? Ayan na. Shoutout kay John John and kay Jade. Papa Abdul. Marvin Laurenti from Balkan, Balilihan, Bohol. Flying kiss, gagi ka. Ano siya daw? Wait lang. Flying kiss di ay. Hindi kasi Ibrahim. Ate, shoutout mo po ako from Cebu. Si Esadro Kalumba. Hi, Esadro. Bal, ang tangi sa ning live mo kay Maya tayo meeting. Gagi ka. Shoutout taga San Fran si Weljan Enriquez. Baka naman. Shoutout kay Gus Abdul Marvin Panyo from Bangkal, Davao City. Saan pag-vlogger? Saan di ay? Saan di ay? Patudlo be? Pwede lagi kag-lives? Ha? Ha? Ups! Gigi! Hi, show. Wow, from San Teodoro, Bunawan. Uy, Bunawan. Gusto na naarami sa sa Patusan. Napod di akong igagaw si John A. Dos Reyes. Sa Patusan, gyapon siya nagkuhan. Nagtrabaho. Sa Bunawan. Siya karon sa Bunawan. Nakuhan ganito siya sa na discover ganito siya sa ni company mangguro to. Thank you sa paglantaw. Baka naman shoutout from Digos Idol. Saan pa? Shoutout from Digos in Mikoy.
Yes, Mikoy. Turu, turu, turu. Si Royo, haha. Ha? Si Royo. Di man to siya Royo. De Los Reyes. John A. De Los Reyes. Lahi po na si Mary Chris De Los Reyes. Mary Chris Royo. O, di ba na po? Si Romel Royo. Mga first cousin. Later ay ay maong si John A. De Los Reyes. Hoy, di ko magkanta. Oy, bahala ka. Ako ang ilong. Daw sa imong kagwapo daw. I-shoutout po daw si Jason Salanay. Hi, Jason Salanay. Shoutout! April 1 to April 28. Ha? Sa imingon, bisngag. Akong nam. John Mark, Valia City. Is it city or Valia Side? TG Mundasa. Hi, from Florida, Miss Amis. Heaven knows? Pwede mo ko singeris ikaw, no? Sa ikaw. Hindi mo gita kabalo. Kim Lim, shoutout po, flight ko na po mamaya. Sana ingat. Ingat ka. La, tararara. Katong trend ba? Hi, John Ray Fernandez. You're welcome, Marvin Lorente. Margin Israel. Ha? No pets. Wiz Khalifa. Hindi man good ko singers man. Mayang gabi lang ga. Pa-shoutout. Si Ray Landro. Jafet. Pa-shoutout daw from RTR. Atog day kag naawagan ka, Marjun. Joke lang. Peace you. Gio Montes Jr. watching from Cebu, Barubu. Mo? Cebu, Barubu. Elmar, maayong gabi ipod. Mga skis. Tsalala. Oh. Karoon naman kung yan. Mas ito. Kilay reveal? Kilay.
Louis, Vizcaino. Hi. Try ka lang mag-Biscay. Ano gid ka? Tagalog gid ka? Parang digang di na ako yung guna kaki. Gigang gid. Aw igang oy. Sinigang ta direng dapita ma. Shout out, shout out, shout out. Yes, GKS. Naka-live na po. Good sarap kayo. Wait, grabe po na. Oy, si Gigi Colmo. Hi, AJ Giging. Ang Giging palaging. Palanging, ang Giging. Ang Giging na palanging. Ha? Ang Giging na palanging. Ang Giging. Giging. Ang Giging. Ang palanging na Giging. Ang palanging na Giging. Ang palanging na Giging. Ang palanging na Giging. Giging ko ah. Ang palanging na Giging. Ang giging nga palaging ang magpakita rin ang total pagka may fans America. Kaya ikaw reply kang Kuya Henry kay B, please. Ako na lang, oy. Okay, goods kaayo. Usa day ang italic ka nang. Usa yung una, late dito or una? Late no? Late dito no? Yes, of course. Pilay late? Hours lang? Dili, Adlaw gid. Shout out watching from Kibawi, Bukidnon. Patutuya. Si Gray Chavez. Daw every night ka nag-live? Nope. Depende lang. Depende lang. Shaky. Medyo mo lang silog. Bilang. Unsa man ni aw like the mind? Tagatambis day kalangga. Ramel Atup. Shout out watching from Puerto Princesa City, Palawan. Bawa mo. Di ba taga Barbala ka? Yes, taga Barbala. Iba, pistot ka. Taga Barbala. Nagtrabaho gani ko sa Sampaguita Sauna. Sampaguita, Mildred. Yeah.
Dahil salte akong ngalan dul. Ala, babalo pati tuya si Angelo. Paparamihin mo views ko like ako share. Paano? Tagatambis gid ko ha. Karon. Kan mo kong lugar. Charot. Shoutout! Pwede may gabi pwede pa siya watching from Bulavaw, Pardo, Cebu. Hi, Jason Canoy. Shoutout kay Santino. Hi, Ludes. Shoutout from Mindanao. Cherry Jane Durango, Maayong gabi ipod. Milro, from Ormoc City, lugar sa mga gwapo o gwapa. Patutuyan. Prince Nels Vlog, shout out. Abi na ko taga Davao ka, daily way. Asa dapit sa Sampaguita dul? Sa 5, ay 5 ba? Sa Los Bimin. Sa Las Bimin at Bangsa Ads. Shoutout kay RG Canizaras. Char idol di ay. Oh, anya ay. Thank you sa shoutout. You're welcome. JV and Aliyah, hi! Hi, Giging! Giging! Ay, Giging! Giging! Hi! Giging! Giging! Ang giging ko, ang giging ko, ang giging, ang giging. Happy birthday, Diana Frances, o si Ivy Gabini. Mama! Agoy ka, Giging. Okay, advertisement. Harry Young Son, taga Carmen. Shoutout ko idol Danya family diha dayatagon Lenga Surigao del Sur. Taga Laredo po ako idol, taga asa day kada. Daghan mo kong lugar, ay charot lang. Akong main nga lugar dyan is sa Koan. Santo Niño. Karon ako sa Tambis, nagstay sa Barubo. Sa Pikas. Hi! Carlo Angel, shoutout daw sa iyong ex. Di ka uminom ka ba? Ang giging ko, ang giging ko, ang giging ko, ang giging ko. Good evening, Bems Almonte. Ay, kagang! Nanakaw. Ew. Ew, yuck. Ew, yucky. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday sa Kumpod Raquels.
Thank you, Harry Young Son. AG Como, hi. Hi, Mark de la Peña. Thank you, Ronald Mendoza. Okay, si G. Montes Jr. taga Barubus, Surigao del Sur. Shout out. Tara, dun makiatos lang ga. Asa nga dun makiatos? Sa Barubo? Tara, manlibre ka. Manlibre gid ka, haw. Why manggid ko ginabaligya, haw? Look at you, girl. Bang. Philippines Treasure Farm Recovery Channel. Tubig is the water. Ha? Gani. Makukukuhan ka dahil na kay Goliza Rocks. Ano yung magsudugo na ko? Ha? Wow! Wow! Nanugo! Di ko manglimpyo basta subuon ko eh. Di ayaw bang limpyo, bugo. Dapat wala kay ingon correct gusa. Okay? Kusang galaw. Okay? Yan ang subuon ko. Hi, Jessie Roy. Paborito ko sa cellphone, be. Paraiso. Kay Journey Bayali. Philippines Treasure for Recovery Channel. Hello? Welcome to Mobile Legend. Bagong baba ni mo. Pam param pam pam. Ang giging ko na iyan. Ang giging ko na iyan. Giging. 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 Ang 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 palangging na 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 giging. Ang palangging nagbihibra si giging. Nagbihibra si giging. Ay. Ang giging nga palangging. Ang giging nga palangging. Yuri ni Mustan. Ikaw niya ni. Ang giging nga palangging. Ang giging nga palangging. Angelito Ibarra. Hi! So, mag-end na ko guys. Bye-bye everybody! See you next, see you tomorrow. Yes, thank you for watching guys.